Mercedes-Benz Caravan So'lash 2000 komplektatsiyachi elegans boshab. Mana namudi bernej mashin chikaliki dide sovet. Mana namud askafoy mashin. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат, титроник, центр замок, 2 сиденья пеш обогрев. Пробегаешь 220,000 километр пробег. Мани холд салони машин чхелики диде содет. Мани холд салони кафои машин. Motor 2.4 so'zishvori gaz benzin. Euro 4. Gazash Euro 4 buna. Расходаш 10 ta gazga chanta? Ne, 100 kilometrda 14 kilometr. Расходаш 14 litr gazga 100 kilometr megarsa. Mana holati motori mashin. Narxi mashin 68000 so'm bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 743 60 55 41 700. Sechka elegans So'lash 95. Mana namudi bernej mashin. Mana namud avtofoy mashin. Hozir az daxili salon برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی salon 4 الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا CD پلیر، سنتر замок. پرابیگش پست 481,000 نشان داده است پرابیگ. من حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من حالت سالن کافوی ماشین منه. Motor 1.8 so'zishvori gaz benzin. Расход chiqadi. Gazga 10 ta gazga 100 ta megadan asosan ya'ni holti motori mashin. Narxi mashin 40000 so'm bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 79 40 00. Sechka elegans So'lash 94. Mana namudi bernej mashin. Do'ston aziz, mana namud askafoy mashin. Hozir az daxili salon baroy shoma ma'lumot bediyim. Daxili salon 4 elektropaket, коробкаш mexanik va inja CD player dora, center zamok. Probegash 404,000 kilometr probeg. Mijn holt salon mashin. Mijn holt salon kafoi mashin. Abolis sиденьяш нахер روی کاشکش تمام بگیری. Motor 1.8 so'zishvori gaz benzin. Gazash Euro 4. Расход chiqadi to? Qancha gaz ketadi? Ha, Euro 4 ekonomika. Asosan chenkidagi asosan mana holti motori mashin. Narxi mashin 28000 so'm bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 257 77 20 92 710 98 89. Mercedes-Benz 124 kuzov. So'lash 90. Mana namudi bernej mashin. Mana namud avtofoy mashin. Hozir az daxili salon baroy shoma ma'lumot bediyim. Daxili salon
коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 448000 километр пробег. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 250 сӯзишвори дизел. расход чӣ қадар? Расход ҳамин 7 литр. расходаш 7 литр 7 литр ва 100 километр мегардад. бо трасса бо камтар мехӯрад 6 литр 6 литр. нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 151 02 96. сечка классик солаш 96. мени намуди бернаи мошин. мени намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. мана ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш автомат, CD плеер дорад. инҷа сентр замок. пробегаш 345000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин боз инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чанде? расходаш 10 газгирӣ 70-75 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 36 60 30. сечка классик солаш 98. мани намуди бернаи мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. сентр замок. пробегаш 300000 бификрам. ин ҳолати салони мошин. чӣ хеле ки дида истодед боз инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин. аболи сидениҳо мана хеле рӯи каш кишида мондагӣ. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 газки 100 мегардад. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 833 39 29. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорза дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.